Ma. Ma. Ma, ano basa niyo, ma? Ha? Sa'yo nakibasa na ko eh. Parental guidance. Ha? Parental guidance? Oh no! Parental guidance, ma? Ma, murag dili man ni parental guidance, ma? Marag parental guidance man ni, ma? Na ang basa na parental guidance. Nakasabot na ka? Parental guidance, murag parental guidance ni maingon ni teacher, ma? Ni mama ba? Sa? Nga ni mong teacher nga parental guidance na dili parental guidance na mo na yung na. So naman na yung teacher. Ang teacher day sayop na. Parental guidance dili ni parental guidance. Mau na. Parental guidance. Budok mama. Sana? Masa yung istorya? Murag na kagiwong diha. Di ba? Wan ma ka. Bait ako mama. Very good.